Syukur. Sallallahu ala Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ونحمده سبحانه وتعالى على نعمه ونشكره سبحانه وتعالى على فضله. وفي البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Bashir bin Saleh Al-Hamid memulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونصلي ونسلم على حبيب الله سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. Dan beliau juga bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الذي دعانا وإياكم لإحياء وإقامة مثل هذه المجالس المباركة. Dan beliau mengatakan alhamdulillah kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan sebuah rutinitas semacam ini, di antara rutinitas agama yang dianjurkan untuk kita mendirikannya. نشكر حبايبنا القائمين على هذا المجلس المسمى بمدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Dan beliau juga bersyukur, mengucapkan terima kasih banyak terhadap para habaib kita, khusus guru kita Al-Habib Syauqi Al-Habsyi yang telah berdiri di majlis ini, membangun majlis ini, yaitu Majlis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله أن يربطنا وإياكم بمجالس الحبيب. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghubungkan kita, hati-hati kita dengan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kotanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونجعل لهذا المجلس عناية خاصة ممن سمي به صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus terhadap kita yang hadir di majlis Madinatul Habib sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. لأنه مجلس ما تسمعون فيه إلا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. Karena majlis semacam ini tidak diperdengarkan kecuali apa yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تجتمعون في كل شهر في هذا المجلس المبارك. Kalian berkumpul di majlis ini setiap bulannya. تستمعون إلى الأخبار الطيبة من أخباره عليه الصلاة والسلام. Kalian mendengarkan daripada berita-berita, informasi yang baik-baik yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. القصائد والمدح في ذات النبي صلى الله وسلم عليه. Dibacakan qasidah-qasidah, pujian-pujian terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كل ذلك لأجل نحن وأنتم نكون قريبين منه صلى الله عليه وسلم. Semua itu bertujuan untuk menjadikan diri kita dekat dan semakin dekat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لكي يكون لنا نصيب من أخلاقه وسلوكه ومواقفه وأدبه. Agar kita mempunyai bagian, mengambil bagian daripada akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang dimiliki daripada kepribadian Nabi Muhammad bisa kita ambil menjadi bagian daripada kehidupan kita. ونتشرف نحن بالصلاة عليه. Dan kita menjadi mulia dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad. أما هو فهو ليس مستفيد من صلاتنا. Nabi kita Muhammad SAW tidak mengambil faedah daripada salawat yang kita lantunkan. Salawat yang kita bacakan, Nabi Muhammad tidak mengambil faedah darinya. لأنه قد صلى عليه ربه وملائكته الكرام. Karena sudah menjadi cukup Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya, para malaikat-malaikat bersalawat kepadanya. Maka apa lantas salawat kita kepada Nabi kita Muhammad? Maka Nabi Muhammad tidak ada faedahnya daripada salawat yang kita lantunkan kepadanya. Tetapi kita yang butuh kepada salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنما نحن نتشرف ونستفيد ولنا الفائدة الكبرى من الصلاة عليه. Namun kita yang butuh kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita yang mengambil kemuliaan berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad. كلما صليت صلاة أعطاك الله بها 10. Setiap kita membaca satu kali salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat kita bakal dihitung sebagai hitungan 10 kali bersalawat. كلما زاد العدد زاد الله الأجر والثواب. Setiap kali kita memperbanyak salawat, bilangan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menambahkan ganjaran-ganjaran pahala terhadap kita. ثم
ثم هذه الليلة المباركة اجتمعتم في حولية أحد من رجال الله وعباد الله الصالحين. Kalian berkumpul pada malam hari ini dalam rangka, di antara rangkaian acara pada malam hari ini adalah hauliyah daripada Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. هذا الإمام العظيم الذي سمعتم ذكره. Ini adalah seorang imam yang agung, imam yang begitu sangat luar biasa, yang kalian telah mendengar bagaimana sekelas daripada biografinya. إمام أهل عصره وزمانه. Imam yang berada di masanya yang begitu sangat mulia dan agung. كان مأوى لطلاب العلم من كل مكان. Beliau menjadi tempat kembalinya para talabatul ilm, para pelajar, para pencari ilmu. وفد إليه من المغرب. Telah datang kepadanya daripada negeri Maroko, من عدة بلدان. dari beberapa luar negeri lainnya. يأخذوا من ما معه من النصيب الوافر ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم. Mengambil daripada bagian-bagian yang telah dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yang diwariskan daripada leluhurnya, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil bagian daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, wirathah daripada Nabi kita Muhammad. لذلك سمي بفخر الوجود. Oleh karena itulah Syekh Abu Bakar bin Salim dijuluki dengan Fakhrul Wujud. أي صار مفخرة لأهل زمانه وعصره. Apa yang dimaksud dengan Fakhrul Wujud? Beliau itu telah menjadi kebanggaan pada masanya di saat itu. يفتخر الناس بعلمه وولايته. Manusia-manusia banyak di masanya bangga dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. يفتخر الناس بهذا الرجل الشيخ أبي بكر بن سالم لما رأوا فيه من إرث النبوة. Mereka manusia-manusia banyak yang hidup di masa Syekh Abu Bakar bin Salim melihat daripada keilmuan yang dimiliki oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, melihat bagaimana mereka bangga mempunyai seseorang yang hidup di masanya memiliki daripada wirathah, peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada ilmu yang diwarisi daripada leluhurnya. وما وصل إلى هذا الحال والولاية إلا بسبب تربى عند الشيوخ. Dan beliau tidak bisa sampai kepada dudukan yang begitu sangat agung ini kecuali daripada tidak lepas daripada didikan seorang guru yang telah mendidiknya sampai kepada duduk kemagamannya Syekh Abu Bakar bin Salim. لأن هؤلاء ما صاروا إلى ما صاروا إليه إلا بسبب ثلاثة أشياء. Karena mereka para ulama, para aulia, para salihin tidak akan sampai kepada kedudukan magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui tiga perkara ini. Apa aja itu? أولا التربية. Yang pertama adalah pendidikan. لابد أن ننظر وأن نعرف كيف تربى الشيخ أبو بكر بن سالم. Pertama adalah pendidikan. Bagaimana kita harus menelusuri terlebih dahulu bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim itu beliau bisa sampai kepada kedudukan magam yang begitu sangat tinggi, begitu sangat agung. Beliau itu belajar dengan siapa, kepada siapa, dan bagaimana belajarnya beliau di dalam mendidik dirinya sendiri. ننظر إلى طفولته وإلى صغره. Kita melihat bagaimana di masa kecilnya Syekh Abu Bakar bin Salim. كيف كان وهو طفلا صغيرا. Bagaimana di masa itu Syekh Abu Bakar bin Salim adalah anak kecil yang masih balaya. لم يكن كأولادنا وأطفالنا اليوم. Bukan seperti anak-anak kita yang sekarang. أولادنا وأطفالنا اليوم ربما تربيهم أجهزة التواصل جوالات. Anak didikan yang ada di masa sekarang, mereka sibuk dan disibukkan daripada teknologi informatika yang begitu sangat dahsyat dan berkembang di masa ini. Mereka sibuk dengan daripada teknologi informatika yang ada di masa ini. Berbeda dengan mereka para ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Abu Bakar bin Salim yang terdidik daripada didikan yang begitu sangat mulia dan agung. أطفالنا وجيلنا اليوم يأخذ سلوك ربما من برامج كرتون الأطفال. Mereka anak-anak yang berada di masa kini, anak zaman sekarang, mereka bagaimana didikan daripada didikan orang tuanya melepaskan mereka hingga mereka sibuk daripada teknologi informatika. Mereka itu menelusuri dan memperdalam daripada film-film, kartun yang berada di TV-TV. كم كراتين أطفال موجودة في الأجهزة. Berapa banyak film-film kartun yang merusak kepribadian mereka yang berada di dalam HP-HP mereka. جزء منها والعياذ بالله الشهوات.
Terdapat di dalam media-media sosial tersebut yang dipegang di tangan-tangan anak kita, terdapat di dalamnya apa? Penuh dengan syahwat. وجزء منها لأجل العنف. Bahkan di dalam film-film tersebut, di dalam media-media sosial yang di dalamnya terdapat film-film, diajari anak-anak kita kekerasan di dalamnya. يتعلم الولد كيف يقتل. Diajari di dalam film-film tersebut bagaimana caranya seorang anak itu dapat membunuh seseorang. يتعلم كيف يضرب. Diajari anak-anak kita di dalam film-film media sosial tersebut bagaimana cara untuk memukul saudaranya. ربما يتعلمون عقوق الوالدين. Bahkan mereka itu mempelajari daripada film-film media-media sosial yang sekarang tersebar di seluruh media sosial, bagaimana mereka itu diajari tentang durhaka terhadap orang tua. أصبح الشيوخ اللي يربون أولادنا الشيخ جوجل، الشيخ فيسبوك، ويوتيوب وغيرها من الشيوخ الموجودين. Sehingga anak yang berada di zaman sekarang, pemuda dan pemudi yang berada di zaman sekarang, mereka hancur moral mereka, mereka hancur kepribadian mereka karena guru mereka adalah YouTube, guru mereka adalah Google, guru mereka adalah media-media sosial. هذول أصبحوا شيوخ الزمان. Sehingga media-media sosial menjadi apa? Menjadi guru daripada zaman sekarang. كل ولد وكل بنت وكل طفل معه هذا الشيخ في جيبه. Semua anak laki-laki, pemuda dan pemudi di zaman sekarang, mereka punya guru yang ada di kantong mereka, yaitu HP. لكن هؤلاء الرجال أمثال الشيخ أبي بكر بن سالم ما كانت في زمنهم مثل هذه الأشياء. Seorang Syekh Abu Bakar bin Salim tidak terdidik dengan didikan yang ada di zaman sekarang. Beliau tidak didik dengan adanya HP. Beliau tidak hidup dengan yang namanya media sosial. Beliau dididik dengan guru-gurunya yang begitu sangat mulia hingga beliau jadi menjadi Syekh Abu Bakar bin Salim yang mempunyai kedudukan yang begitu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. كانوا لا يرون إلا وجوه إذا رأوها ذكر الله. Mereka tidak melihat kecuali yang di situ mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. كانوا يجلسون عند الصالحين. Mereka duduknya, tempat majelisnya, tempat galaunya mereka duduk di majlis-majlis ilmu bersama orang-orang saleh. يجلسون عند أهل الذكر. Mereka duduk bersama orang-orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. يجلسون عند أهل الأدب. Mereka duduk di pada orang-orang yang mempunyai adab yang mulia. فأخذوا منهم التربية والأخلاق والسلوك. Mereka amsal, contoh seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, mereka duduk kepada orang-orang yang mengajari akhlak tarbiyah yang mulia. التي نحن نحتاج إليها اليوم. Yang mana kita sekarang, anak zaman sekarang sangat membutuhkan pendidikan seperti pendidikan mereka para pendahulu. أن المدارس الموجودة ما تربي. Karena madaris yang ada, sekolah-sekolahan, pendidikan-pendidikan yang ada di zaman sekarang berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang berada di zaman dahulu. تربي إلا مجالس الصالحين. Mereka tidak terdidik kecuali dengan didikan duduk di majlis-majlis semacam ini, majlis orang-orang saleh. مجالس العلماء وأهل الذكر وأهل الولاية. Majlisnya para ulama, majlisnya para ahlu dzikir yang mempunyai kedudukan wali daripada wali bin auliyaillah. هذا مجلسكم هو مجلس من مجالس التربية. Dan majlis yang kalian sekarang duduk di dalamnya adalah majlis daripada majlis-majlis pendidikan daripada para salafun saleh. لأن ما تذكر فيه الدنيا. Karena tidak disebutkan di dalam majlis ini yang berkaitan dengan hal dunia. وليس شاشات تعرض فيها مسلسلات. Tidak diperlihatkan yang namanya television, yang namanya teknologi informatika di majlis ini hingga menjadikan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. حتى الشاشات الموجودة إنما نرى فيها عرض هذا المجلس. Bahkan layar-layar television yang berada di rumah-rumah kita, yang kita lihat senantiasa itu dapat memalingkan diri kita daripada berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. لذلك هكذا تربى الشيخ أبي بكر بن سالم عند الرجال. Begitulah Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau dididik daripada guru-gurunya yang mendidik beliau sampai kepada magam yang begitu sangat tinggi karena beliau meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia dan semisalnya. غرسوا في قلبه حب الله. Mereka telah tertancapkan di dalam diri mereka adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. حب الحبيب صلى الله عليه وسلم ومتابعته.
dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mempelajari cara mengikuti Nabi kita Muhammad dengan cara yang benar. التعلق بأهل الله وأولياء الله. Selalu berkegantungan hati mereka daripada ahlullah, daripada orang-orang yang selalu senantiasa mengingat kepada Allah. غرسوا في قلبه حب الذكر لله. Senantiasa hati mereka terikat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. علموه كيف يحافظ ويرتب أوقاته. Bagaimana mereka terdidik menjaga daripada waktu-waktu mereka untuk diisi dengan hal-hal yang begitu sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. كيف يحافظ على صلاته في الجماعة. Bagaimana mereka itu terdidik daripada didikannya, guru-gurunya, untuk menjaga senantiasa salat berada di waktunya. كيف يحافظ على قيام الليل. Bagaimana mereka itu menjaga daripada qiyamul lail, bangun di tengah malam. كيف يذكر الله في الصباح والمساء. Bagaimana mereka senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. يحب الآخرين. Mereka mencintai sesamanya, mereka mencintai saudaranya sesama muslim. لا يحمل في قلبه بغض أو حسد على أحد من أهل لا إله إلا الله. Mereka tidak memelihara di dalam hatinya perkara-perkara yang membuat hati mereka iri dan dengki. Mereka menjauhi hal-hal yang hasud, hal-hal yang negatif di dalam hati mereka. علموه التواضع والانكسار. Yang mana mereka mempelajari daripada ajaran-ajaran yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW, daripada ketawadhuan, rendah hati, dan lain sebagainya. فتربى على هذا الحال وعلى هذه الصفة. Inilah mereka terdidik dengan didikan seperti keadaan yang kita sebutkan tadi. بعد ذلك اتجه إلى العلم. Setelah beliau Syekh Abu Bakar bin Salim dan semisalnya para ulama, mereka sudah mensucikan hati mereka daripada perkara-perkara dunia dan lain sebagainya, maka mereka memfokuskan diri mereka untuk menuju daripada ilmu agama. أخذ العلم الشرعي. Mereka mengambil gerbong daripada ilmu agama. وقرأ كتب العلم. Mereka membaca daripada kitab-kitab ilmu. واطلع على الشافعي المذهب الشافعي وغيره من المذاهب. Menelusuri, mentelaah, mendalami daripada mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu an. درس علم الفقه وكتب الفقه إلى المنهاج وإلى فوق. Mempelajari daripada kitab-kitab fikih dari kecil sampai kepada kitab fikih yang paling besar, yaitu Minhaj dan lain sebagainya daripada ilmu-ilmu. وقرأ علم الحديث وكتب الأمهات الست. Membaca daripada kitab hadis dan daripada kitab-kitab sittah, kutubus sittah yang dimiliki oleh para muhadditsin. وقرأ التصوف وكتب التصوف. Dan membaca juga daripada kitab-kitab tasawuf وغيرها من العلوم في ذلك الزمن. dan selainnya daripada ilmu-ilmu yang berada di zaman tersebut. وأخذ عن جملة من الشيوخ في ذلك العصر. Dan beliau mengambil daripada banyak daripada gurunya yang berada di negeri tersebut. أخذ عن الإمام الكبير شهاب الدين الأكبر أحمد بن شهاب الدين. Beliau mengambil menimba ilmu. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau menimba ilmu daripada gurunya Syekh Syihabuddin Al-Akbar. حتى لما كبر الشيخ شهاب الدين وعجز عن أن يقوم بالزيارة تهود بالناس، كلف الشيخ أبو بكر وهو في سن الشباب أن ينوبه في الزيارة نيابة عنه. Sampai-sampai di masa usia yang begitu sangat muda Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau belajar dengan gurunya Syekh Syihabuddin Al-Akbar. Beliau dikala Syekh Syihabuddin Al-Akbar di masa tua, sudah menginjak tua, beliau sudah tidak bisa lagi mengajar, susah lagi untuk mengajar. Hingga beliau meminta tolong kepada muridnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dimana saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim di masa usia yang begitu sangat muda, diminta untuk mengajar di majlisnya gurunya, yaitu Syekh Syihabuddin Al-Akbar. وأخذ عن الشيخ بمخرمة. Dan beliau juga Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil daripada gurunya Syekh Umar Bamakhramah. وأخذ عن الشيخ معروف باجمال. Dan beliau juga mengambil daripada gurunya Syekh Al-Ma'ruf Bajalman. كلهم هؤلاء وغيرهم أكثر من 50 شيخ أخذ عنهم الشيخ أبو بكر بن سالم. Dan banyak lagi daripada guru-gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim, bahkan melebihi daripada 50 daripada guru-gurunya yang beliau duduk bersimpuh menimba ilmu kepada guru-guru yang begitu sangat mulia. وذاع صيته في الآفاق كلها. Sehingga nama sosok Syekh Abu Bakar bin Salim tersebar di seluruh belahan dunia. وتأتي إليه الناس لأن يدعو لهم. Bahkan manusia-manusia yang berada di luar negeri
meminta kepada beliau untuk mengundang ke tempat mereka. وقام بالإصلاح بين الناس. Berdiri memberikan islah, memperbaiki keadaan manusia yang berada di zamannya. وكان يطعم الجائعين. Di mana Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai kebiasaan yut'imul jai'in, memberikan makan orang-orang yang kelaparan. وكان له في عينات مطبخ يسمى مطبخ الشيخ أبي بكر. Bahkan di Inat ada suatu tempat yang namanya matbakh. Matbakh itu semacam restoran, semacam tempat makan khusus dinamakan dengan mat'am Syekh Abu Bakar bin Salim. Matbakh, tempat makannya Syekh Abu Bakar bin Salim untuk diberikan orang-orang yang kelaparan. ما في كان في زمانهم مطاعم. Yang dimana di masa itu tidak ada yang namanya restoran-restoran. لذلك فكان يطبخ كل يوم ما يعادل أو ما يقارب 500 قرص من الخبز. Bahkan di saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim mempunyai kebiasaan untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan di masanya. Di saat itu tidak ada yang namanya restoran. Beliau di saat itu tiap harinya kerjaannya yang membuat yang namanya menggiling daripada roti semacam 500 daripada roti. فيأتي طالب العلم ويأتي الجائع ويأتي المسافر فيأكل من هذا الطعام. Sehingga datang orang-orang pelajar, penuntut ilmu agama kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, datang dalam keadaan kelaparan, diberikan makan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim di matbakh Syekh Abu Bakar bin Salim. له نية صالحة في الطعام. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim membangun yang namanya matbakh tersebut, memberikan makan orang-orang yang kelaparan, mempunyai niat yang begitu sangat banyak. ليست كنية أهل المطاعم. Bukan seperti niatnya orang-orang yang membangun restoran. المطاعم نيتهم الفلوس. Yang dimana orang-orang yang bangun restoran yang ada di masa sekarang dan di mana-mana, itu mereka itu niat daripada membangun restoran, niatnya apa? Untuk mengumpulkan harta, yaitu fulus. ما رأينا أحد فتح مطعم لأجل الله. Tidak ada kita dapatkan di zaman sekarang orang membuka restoran tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. لكن هؤلاء يفتحون المطاعم لأجل الله. Mereka para salafun saleh, mereka membuka restoran-restoran tujuannya untuk apa? Untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Bertujuan untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. كانت تأتي إليه الأموال من كثير من البلاد. Sehingga sebab tersebut datanglah harta dari segala penjuru. Datang kepada beliau dunia. لكنه كان لا يدخرها لنفسه أو لزينة الدنيا. Semacam mereka Syekh Abu Bakar bin Salim, para salafun saleh membangun restoran, memberikan makan kepada orang yang kelaparan, tidak bertujuan untuk apa? Untuk pribadinya, untuk dirinya, tetapi untuk manusia banyak. كلما أتاهم شيء من الأموال أو الدنيا يصرفونه في طاعة الله. Setiap kali datang harta kepada mereka, para ulama, para salafun saleh, maka mereka segera berikan harta-harta tersebut untuk apa? Untuk manusia-manusia banyak, kemaslahatan daripada manusia. هذا حال الشيخ أبي بكر بن سالم. Ini adalah keadaan Syekh Abu Bakar bin Salim. أنتم اليوم في حوليته المباركة. Yang sekarang kita berada pada hauliyahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. أجل يجعلنا الله وإياكم ندخل في دائرة محبتهم. Bertujuan kita mengadakan daripada hauliyah tersebut, hauliyah semacam ini, hauliyah Syekh Abu Bakar bin Salim, bertujuan untuk agar kita nanti masuk di dalam gerbongnya Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk mencintai Syekh Abu Bakar bin Salim. يقول الحبيب أبو بكر المشهور يوم من الأيام أعطاني الحبيب عبد القادر قصيدة للشيخ أبي بكر بن سالم وأمرني في اليوم الثاني أن أنشدها في المجلس. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau itu bagaimana mempunyai momentum duduk bersama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf dan diminta untuk membacakan qasidah berupa Syekh Abu Bakar, berqasidah Syekh Abu Bakar bin Salim. فأنشدها في المجلس وبعد ما أكمل النشيدة كان الحبيب عبد القادر يقول للحبيب بكر أنا كنت البارحة رأيت الشيخ أبي بكر بن سالم في المنام. Di saat itu setelah menyelesaikan bacaan qasidah, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, beliau apa? Beliau mengatakan, aku bermimpi berjumpa Syekh Abu Bakar bin Salim. أنه كان يشير إلى عظمة الدعوة وأهميتها ونشرها. Beliau Syekh Abu Bakar bin Salim memberikan isyarat terhadap agungnya, begitu sangat besarnya keutamaan berdakwah di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومستبشر بالمجالس التي نقيمها لأجل الدعوة.
Begitu sangat membanggakannya Syekh Abu Bakar bin Salim orang-orang yang selalu senantiasa menghadiri majlis-majlis ilmu semacam ini. قال حبيب أبي بكر للحبيب عبد القادر ونحن نريد يا حبيب نصيبنا من هذه الدعوة والقيام بها. Dan diantara mimpi daripada Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Abu Bakar Adni yang Abu Bakar Adni mimpikan, Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim itu memperbanyak daripada doa-doa. Dan Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur setelah bangun daripada mimpinya, beliau mengatakan kepada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wahai Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, kami menginginkan termasuk ada di dalam doa-doa daripada doa Syekh Abu Bakar bin Salim. قال له الحبيب عبد القادر من أراد أن يكون يتحمل مسؤولية الدعوة إلى الله فلينظر إلى دعوة الشيخ أبي بكر بن سالم وأسلوبه ودعوته وأخلاقه ويمشي على منواله. Bahkan siapa orang, kata beliau, siapa orang yang berkeinginan untuk menelusuri, mengetahui bagaimana metodologi dakwah sebenarnya, maka telusuri metodologinya mereka. Syekh Abu Bakar bin Salim, bagaimana caranya mereka menyeru manusia banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا المجلس مجلس عظيم. Ini majlis adalah majlis yang begitu sangat agung dan mulia. حافظوا على هذه المجالس. Maka jaga majlis semacam ini. واربطوا أولادكم بها. Maka ikat anak-anak kita untuk senantiasa duduk di majlis semacam ini. واربطوهم بالصالحين. Ikat hati-hati mereka untuk senantiasa duduk dengan orang-orang saleh. ننزع من قلوب أولادنا التعلق للعابين وأصحاب التمثيل أو أصحاب الكرة. Mari kita cabut rasa cinta yang ada pada anak-anak zaman sekarang, anak-anak kita semuanya, daripada cinta kepada orang-orang artis-artis, orang-orang dunia yang ada di luar sana. أولادنا يتعلقون بلاعب معين. Bahkan anak-anak kita ini, mereka begitu sangat ketergantungan, mempunyai rasa cinta yang luar biasa terhadap para pemain-pemain bola. لا نريد أن نذكر أسماءهم. Beliau tidak mau menyebutkan siapa nama pemain bola tersebut. ربما تجد ثوبه أو شيء من قميصه في صورة ذلك اللاعب. Bahkan bisa kalian dapatkan anak zaman sekarang itu memakai pakaian dengan pakaian bola yang mereka kagumi, karena mereka itu sangat mencintai orang-orang yang ada di luar sana. أنه يتخذه بركة له. Karena mereka itu pengen mengambil keberkahan daripada pemain bola أو قدوة له. dan menjadikannya sebagai qudwah, contoh. بعض الأولاد والشباب في حلاقة راسه يريد مثل فلان من اللاعبين الممثلين. Bahkan anak zaman sekarang itu saking mau menirunya orang luar, saking mau nirunya orang-orang kafir, mereka itu mencontoh orang-orang kafir di dalam rambut-rambut mereka. Mereka memotong hanya sebelahnya saja. يأنف من لباس الكوفية. Mereka tidak mau memakai kolam suah, memakai peci, mereka ogah-ogahan. يعني يرى أن هذه حق الشيبان. Dan mereka menyangka bahwasannya ini peci yang biasa kita pakai dalam pengajian, ini adalah peci orang-orang yang udah tua. لباس الأولين. Atau pakaian-pakaian orang-orang dahulu, ngapain dipakai? وأن زماننا زمان تطور. Sedangkan zaman sekarang adalah zaman modern, zaman yang nggak perlu lagi itu pakai peci. وهو زمان والعياذ بالله تدهور. Ini adalah zaman yang sangat hancur, زمان فسد. zaman yang sangat rusak. ليس لنا من خير إلا نعود إلى ما كان عليه أولياء الله وأهل الله. Maka kita tidak akan mempunyai kebaikan di zaman sekarang kecuali kita harus kembali kepada gerbongnya mereka orang-orang saleh. نستفيد من حولياتهم. Dan mengambil faedah daripada perkumpulan hauliyah semacam ini. ونجعل هذه الحوليات طريق للتعرف على أخلاق الأولياء والصالحين. Dan kita jadikan perkumpulan semacam ini sebagai perkumpulan yang akan merubah kepribadian hidup kita. حتى يحشرنا الله وإياكم معهم. Sampai Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di mahsyar bersama mereka orang-orang saleh. ويدخلنا في زمرتهم. Dan kita dikumpulkan di dalam gerbong-gerbongnya orang-orang saleh. ويجعلنا وإياكم معهم. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama mereka. ويجعلنا وإياكم إن شاء الله نحبهم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai pecinta-pecinta mereka.
ويعطينا مولانا مثل ما أعطاهم من الخير. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anak-anak kita sebagaimana Allah telah berikan mereka orang-orang saleh. وأن يربطنا وإياكم إن شاء الله بنياتهم وأعمالهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikatkan anak-anak kita di dalam hati-hati sebagaimana Allah ikatkan hati-hati mereka orang-orang saleh. يحفظنا من التخلق بأخلاق أعداء الإسلام. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada berakhlak dengan akhlak-akhlaknya musuh-musuh Islam. وأن يبارك في هذا المجلس. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada majlis ini. في حبيبنا شوقي الحبشي. Lebih khusus daripada guru kita Al-Habib Shauqi Al-Habsyi. وفي المترجم السيد السقاف. Dan kepada mutarjim saya Al-Faqir Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. وفي كافة الحاضرين من الإخوان. Dan seluruh orang-orang yang hadir pada malam hari ini. في المنشدين وفي القارئين. Dan seluruh para, ada khususnya munsyid kita ini. Dan seluruh orang-orang yang membantu daripada insyad في tersebut. الحاضرين والحاضرات. Dan seluruh orang-orang laki-laki yang hadir maupun yang perempuan. في القائمين بالتصوير والإعلام. Dan seluruh yang senantiasa memfoto-foto itu mereka semoga mendapatkan keberkahan daripada majlis ini. كل من يقوم بالخدمة في هذا المجلس. Dan seluruh orang-orang yang mengambil khidmah membantu majlis ini semoga mereka mendapatkan keberkahan. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. Semoga Allah Subhanahu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال. إن الله يربطنا وإياكم إن شاء الله بسيدنا محمد مولى بلال، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم متصلين إن شاء الله بالرجال، ويربطنا إن شاء الله بهم في الأقوال والأفعال والنيات والآمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم في هذا المجلس أن يغفر الذنوب ويسر العيوب ويكشف الكروب ويتجلى علينا وعليكم كما تجلى على عباده، وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في هذا المجلس المبارك. أسأله سبحانه وتعالى ببركة الشيخ أبي بكر بن سالم بركة الأولياء الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى لا يصرفنا إلا بذنوب مغفورة وعيوبا مستورة وإصلاح ضار في المعنى والصورة، ويعطي كل منهم مسؤول على ما يرضي الله ورسوله، ويدر علينا وعليكم إن شاء الله في هذا المجلس إن شاء الله النفحات والبركات والعطاءات والهبات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذه الدعوات وأن يعجل بالإجابات، ويجعلنا إن شاء الله يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن ينظر إلينا سبحانه وتعالى وإياكم إن شاء الله بنظرات. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجلى عليكم إن شاء الله بتجليات، وينفعنا إن شاء الله وإياكم إن شاء الله بنفحات، ويرزقنا إن شاء الله وإياكم كمال الاتصال بسيدنا محمد سيد البريات. ولو كما جمعنا وإياكم إن شاء الله على سيرته وعلى أخباره وعلى سيرة عباد الله الصالحين، نسأل أن يحققنا بها ويحلينا بها، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم من أنصاره، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم من خدام شريعته، ويبارك لنا ولكم إن شاء الله في مجالسنا، ويجعلها إن شاء الله مجالس إن شاء الله تحفها الخيرات والبركات والعطاءات والهبات، وينزل إن شاء الله على قلوبنا وإياكم في هذا المجلس إن شاء الله، ينزل علينا وإياكم إن شاء الله مطر السكينة ومطر الرحمة ومطر المغفرة ومطر البركة، ويهب لنا مولانا في هذا المجلس إن شاء الله ما يفيض على الجلاس الذين يجلسون لأجل رسول الله، ويجعلنا وإياكم إن شاء الله مقبولين، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم مرحومين، ويجعلنا إن شاء الله وإياكم منظورين. ينظر إلينا في هذه الساعة نظرة يصلح الله بها القلوب، يصلح الله بها الظواهر، يصلح الله بها البواطن، يصلح الله بها الجوارح، يصلح الله بها الزمان، يصلح الله بها المكان، يصلح الله بها الأجيال، يصلح الله بها العصر، يصلح الله بها المرحلة. يجعلنا وإياكم إن شاء الله سائرين في طريق أهل الله وفي طريق أولياء الله، ويجمعنا بهم إن شاء الله بعد طول أعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار مع كمال المغفرة إن شاء الله لنا ولكم وللحاضرين وللحاضرات وللكبار وللصغار. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجلى علينا وعليكم إن شاء الله بكل عطاء، ويجعل هذه الساعة إن شاء الله ساعة من ساعات العطاء، وساعة من ساعات الفيض، وساعة من ساعات المدد، وساعة من ساعات الإسعاد. اللهم أسعدنا يا مولانا في هذا المجلس وفي كل مجلس، واجعلنا يا مولانا من السعداء، وأمدنا يا مولانا كما ممتع عبادك الصالحين. اللهم إنك أعطيتهم وأمددتهم بالعطايا والمنح، فنسألك اللهم أن تمدنا كما مددتهم، ولا تحرمنا يا مولانا بركة نبي، ولا تحرمنا بركة ولي، ولا تحرمنا بركة صالح. وانظر إلينا نظرة للحاضرين نسعد بها في الدنيا، ونسعد بها في الأعمال، ونسعد بها في البرزخ، ونسعد بها في اللقاء. ونجمع إن شاء الله يا مولانا مع هؤلاء الإخوان، اجمعنا بهم يا مولانا بعد طول أعمار في جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا تصرفنا من هذا المجلس إلا وقد وأعطيت الجميع سؤلهم، إلا وقد شفيت المرضى وقضيت حوائجنا كلها ظاهرها وباطنها. لا تجعل فينا إن شاء الله
مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا مبتلا إلا عافيته برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، بمنك يا ذا الجلال والإكرام يا غفور يا رحيم. لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يستر العيوب إلا أنت، ولا يكشف الكروب إلا أنت. سألناك يا مولانا أن تعطينا، سألناك يا مولانا أن تكرمنا، سألناك يا مولانا أن تنظر إلينا. اللهم أكرمنا يا كريم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم أعطنا يا معطي، اللهم أمدنا يا ممد، اللهم أسعدنا يا مسعد بمنك وفضلك يا رب العالمين. وأدخل نياتنا في نيات نبيك الكريم وعبادك الصالحين على هذه النية، وكل نية صالحة دافع لكل شر، قال بكل خير، جامع لخيرات الدنيا والآخرة، مع صلاح النيات والمغفرة لآبائنا والمغفرة لأشياخنا والمغفرة لكافة سلسلة أسنادنا الصالحين ظاهرا وباطنا، وإلى حضرة النبي. سر الفاتحة.